C'est trop. Alors, t'aimes bien? C'est abusé. Montre un peu. J'étais dans ma chambre et je sens l'odeur et je descends, je dis à ma soeur, j'ai à Aya. Ça sent Vas-y, je bon. vais descendre chez maman, ça sent trop bon. Regardez, regarde, attends. Voilà, comme ça, vous savez, c'est réussi. Regardez, يتفتت وحده. Regardez. يتفتت وحده. Maman, arrête de tripoter, j'ai Oh, envie de pardon. manger. Alors, c'est ma fille, elle aime. Elle adore. Donc, suivez-moi pour la recette. pour المقروط de date ديال التمر واش يلزمنا 3 كيلات سميد متوسط ماشي الخشين moyen 3 bols de semoule moyenne. Il nous faut كيلة ديال زبدة دايبة ديال الطياب. Un bol de beurre fondu. Il nous faut مغرفة كبيرة ديال حبة حلاوة ومغرفة كبيرة ديال فرينة. الفرينة علاش نديروها باش تطبلنا باش كي نقليو المقروط ما يتحلش في المقلة. Alors j'avais dit une cuillère à soupe d'anis et une cuillère à soupe de farine. Et à la fin, le mazhar pour ramasser tout ça. L'eau de fleur d'oranger pour ramasser à fur et à mesure. On ne doit pas la pétrir, on doit juste ramasser. Vous allez voir. Et préparation des dates, ça on va le faire après tout seul. Ça c'est les dates comme ça. Ça c'est tout seul, après on le préparera ensemble. D'abord la pâte et après le reste. Alors suivez-moi. Bismillah. Un bol de semoule moyenne. 3 كيلات سميد متوسط. فوالا مغرفة كبيرة ديال حبة حلاوة. une cuillère à soupe d'anis et une cuillère à soupe de farine. ومغرفة كبيرة ديال الفرينة. نخلطو on mélange le tout ici bien. On mélange bien. Après on rajoute l'idam. Après on rajoute le beurre zebda. هكذا نزيدو الزبدة. Voilà, un bol. Faut pas avoir peur. Voilà. Bien mélanger. Il faut زبدة تدخل partout في السميد. Ça doit bien se mélanger, le beurre et la semoule. Il faut bien la mélanger. Voilà. C'est pas très dur à faire. Il faut juste avoir les bonnes mesures. Et j'ai mis la farine pour que les macroutes ما يتحلوليش que ça s'ouvre pas quand je les cuis. Voilà, c'est une astuce de ma mère que je suis souvent. Voilà, c'est ma première professeure, c'est ma maman. Elle m'a tout appris. Voilà. Malgré que je suis loin d'elle, elle m'apprend toujours par téléphone. On est tout le temps en ligne pour qu'elle m'apprend tout. Dès que j'ai un doute, une question directement. Allô maman, dis-moi comment on fait ça, comment on fait ça, est-ce que je peux faire ça? C'est toujours une habitude avec moi, avec ma mère, tous les matins. Je dois passer par ma mère avant de faire quoi que ce soit. Je dois l'avoir en ligne, sinon ça va pas. Voilà, alors. نزيدو المزهر tout doucement. كاين اللي يخلطوا الماء والمزهر مي انا عندي المزهر هذا ماشي قاطع بزاف دونك ما نخلطش الماء والمزهر. Je mélange pas l'eau, je mets juste le mazhar. Je mélange pas. Voilà. Il faut pas pétrir. ما تعجنوهاش. غير طموها. ما خصهاش تعجن. Vous voyez?
On a été. Ouais. On a été. Coucou. On va pas. Ah, on te voit pas. Lève un peu parce qu'on voit ce que je fais. Voilà. Voilà. Il m'a fallu pour les 3 kilettes, il m'a fallu tout ça. Voilà, je ne dois pas rajouter normalement. Voilà. Dès que tu as ton tombe chouïa, j'arrête. Et là, ça commence. Donc, pour les 3 kilettes que j'ai fait, les 3 bols que j'ai fait. Les 3 quoi? Kila, bol. L'abien pour le kila. Kilo. Non. Les 3 bols que j'ai fait, j'ai mis une bouteille de mazhab, une bouteille d'eau de fleur d'oranger pour les 3 bols. Voilà, regardez. Voyez? Voilà. Il ne faut pas t'adjouer, hein? Ça doit être juste moha. Et on doit la laisser reposer, on va dire 2 heures. خلوها تريح ساعتين كاملين باش تطلق ليدام ديالها و en même temps تطلق ليدام وتاني تشرب هذاك ليدام تشربوا وتطلقوا en même temps tu vois هكذا باش تجينا مليحه فوالا هاي ليك voilà donc نخلوها تروبوزي et on revient après. Je vais vous montrer maintenant comment on fait les dates. Alors voilà, pour le tmar, les dates. Voilà, حليتهم. Qu'est-ce qu'il nous faut pour les dates باش نخدموهم؟ خصنا شوية زبدة مخلطة بشوية زيت باش نحلوهم. نقولوا نص كاس. Pour les dates, il nous faut un demi-verre d'huile et beurre mélangés ensemble. Non fondu, ما تكونش دايبه الزبده هكذا غير comme ça, c'est tout. Il nous faut une cuillère à café de cannelle et une cuillère à café à peu près d'anis encore. حبة حلاوه خصنا مغرفه صغيره ديال القرفه ومغرفه صغيره ديال حبة حلاوه لانيس. Voilà. Et on commence à travailler. ندير هادو كامل. Voilà, درت بعدا les épices. ونبدا نرمي tout doucement في الزبدة ونخدم comme ça. Il faut نخدمها بيان تجي كي شغل كيما كيديروا مقروط ديال اللوز. Il faut نخدموها مليح تجينا عجينة يولي تجينا comme une pâte. Voyez, il faut bien la travailler. Voilà, voilà. Voilà. Maintenant, à tout de suite. نغطوها ونولي لكم. Alors, voilà, je suis de retour. Ma pâte, elle a reposé, vous allez voir. Et je vais vous... Voilà, ma pâte, elle a bien reposé. Vous voyez, hop, regardez. Voilà. Mes dates, ils sont bien travaillés. Vous allez voir, ça va faire des ronds. Voilà, j'ai préparé le moule. On appelle ça un moule. هذا عندي هذا le dessin. تلقاوه partout يتباع. باش نديكوري من الفوق. Alors je prépare les تمر. نديرو vraiment en petite. Comment on appelle ça? Saucisse. Non, pas saucisse. Il y a ma fille qui me dit on le fait en saucisse. Mais c'est pas des saucisses. N'importe quoi. Voilà, voilà. On ne sait pas regarder le sérieux. Wallah, jamais j'ai fait mes vidéos sérieusement. Vraiment qu'on sérieuse ou nahda sérieusement zama kima hadouk les youtubeuses. Elles font vraiment sérieux. Moi, jamais, jamais. Jamais. Avec mes enfants, je ne sais jamais garder un sérieux. Voilà, je prends la pâte, un peu de pâte. Ah, جيبي لي موس عندي زعما كلش بلو اليوم هذا بلو شفتوا نزيد شويه la pâte. Pourquoi tu me filmes? J'ai filmé des deux côtés. Je prends la pâte. Voilà. Attends. Je
فوالا على حساب لو مول على حساب لي دات. فوالا ندير ان كرو كوم سا راكم تشوفوا هكذا هكذا. فوالا نرفد لي دات نديرهم لداخل تو سامبل. C'est des dates. ما وي سي دي دات. Oh ouais, je crois que c'est de la kefta. Ça se voit que ma fille elle a l'habitude de cuisiner. Elle croyait que c'était de la kefta. On va faire un مقروط وكفته. لا لقيناها. Ça peut être مقروط وكفته. beau. Ouais, ça peut être beau. Ça se mange. Mais non, pas comme ça n'a pas de goût. Voilà. Voilà, voilà. Après, je prends ça. Et j'aplatis. Hop. Là. Voilà. Ça doit être partout bien. Voilà. Hop. Je coupe. Tu peux couper. Tout le surplus. Non. Donne. Attends, non, 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 non. Tout le surplus, là. voyez, hop. نتبع على حسب لو مولاج اللي عندي على حسب le truc que j'ai. voyez. Voilà. باش يجيني مقروط شباب وكاع كيف كيف. ماشي وحدة كبيرة وحدة صغيرة. فوالا. فوالا. Voilà, voilà. Maintenant, نسقم les côtés. Bien. Voilà, زعما نديرو خدمة شابة كيما اللي يتباعو. نسيو. فوالا نقطع. دوك نبدا نقطع يما يدي يترعش. فوالا. وراه منين تبدا منين تخلص هذه. فوالا. وي. فوالا راكم تشوفوا معايا هنايا ياك. Non. وي. Non. سي. Oui, mais regarde par rapport à lui. Mais c'est ça. Non, là t'es à côté. Là. Oui. Regarde, toutes les lignes du triangle ici. Mais voilà, c'est ce que je dis. Non, toi t'es à côté. Hein. Non, t'as cru parce qu'on t'est بعيدة. Voilà. Maya ma fille زعما كيما المونطر. على بنتي. Voilà. Voilà. باش نهار هي طيب لكم ان gâteau. ايا. إن شاء الله. ان شاء الله. Voilà les filles. نديرهم هكذا كاري. هوب نسقم بيان لي بوردور. نوريكم لو شي دوفر. شفتوا شحال شابه. فوالا. ومع درت لها الفرينه ان شاء الله ما تتحليش كي نقليها. فوالا نرفدو هذه من تحت. فوالا. واش تخلو شا خرجي. نو خرجي. Il y a mon chat qui est rentré. Il n'a pas le droit de rentrer normalement. Non, je rigole. Mais c'est qui? C'est toi qui as crié comme ça? Non. Voilà, chauffe-eau. Waouh. Ça va, je réussis. Hein. Top chef d'art. Top chef ديال ولادي. والله. واحد غير نقولوا لي واش راكي ديري. ماشي هكذا. شوفوا. فوالا. هوب. شفتو. خلي هذاك الشيء اللي عشا. غير شيماء بنتي نهار زواجها تزوج في الشتاء والتبروري والثلج. تضل تاكل في القدره. الناس يعمروا في طبسي وياكلوا هي تاكل لي في لا مارميت. Ça part malheur, ça veut dire que tu vas te marier le jour de ton mariage. Il y aura la pluie, la neige, les gros longs, il y aura tout. Ouais, moi je vais marier au ski. Au ski. Je vais aller dans les montagnes aux Ardennes. Les trucs de grand-mère là. الفال كيما يقولوا الفال. الفال. Les superstitions. Voilà. شوفوا شحال شابه. Ouais, le truc que t'as mon grand, j'ai jamais plus de temps. وشنو؟ دوك من بعد نطميها. شتو؟ فوالا درنا الاولى
ونزيدو الثانية. فوالا باش نديرو هكذا، نقطعو، نتبعو توجور على حساب هداك لو مول ونقطعو ونسوي باش تجينا حاجة شابة. voyez, voilà. Voilà, chauffe-eau. Vous voyez, c'est joli. C'est magnifique. Ouais. Comme chauffe-eau. هايليك جابني 3 هكذا، 3 سنيوات نقولوا ديال المقروط. واش ندير مانو؟ نرفد ورا الاولى اللي درت هذه، نشفت لو طون اللي حطيت هنا وهنا نشفت. واش ندير؟ عندي اون استوس باش ما تقرمليش في الزيت، شمخها في الماء غير شويه هكذا ونخرجها. هذه سي اون استوس باش ما تقرملش بور كال فري با، طيب بيان. فوايي نديرو وحده بوحده ونحطوهم هكذا غير في الماء بارده دون دو لو فريش كوم سا كوم سا كوم سا elle va pas frire qu'elle reste bien. Voilà, et je fais pour tout comme ça, pour tout le reste petit à petit. الزيت راهي تسخن، العسل هاي ليك ذوبتها شويه برك تياد ماشي سخونه، غير شويه باسكو ما نعسلش كلش، دوك نعسل غير شويه اذا حبينا نذوقو شويه دور قبل رمضان، والباقي نخبيه دون دي بواط هرميتيك pour رمضان ان شاء الله. mais il doit pas être je dois le cacher dans des boîtes hermétiques mais sans miel. faut pas le mieler, faut laisser comme ça. ديرهم باش يشدوا لي روحهم باش ما doucement. هانتوما voyez voilà. فوالا طابت ديجا المقله الاولى، شوفوا فوايي كيفاش جا. شوف ندخلوهم دوك في الزيت ديريكتوم في العسل، ندخلوهم في العسل كاع اللي طابو هكذا سخونه تروح ديريكتومون في العسل باش تشرب. شوف شفتوا هاي هيك شفتوا شحال شابه. فوالا انا نخلوها تغطس شويه في العسل مليح باش تشرب مليح العسل ونحوها. هاذيك نزيد لها شويه عسل من الفوق. فوالا باش تغطس بيان في العسل. فوالا ونخليها تشرب على خاطرها. فوالا فوالا ونزيد ندخل الباقي. نقصت شويه على الزيت خاصك تسخني فيه بزاف. Regardez, voilà, il est très bon.
Il est tendre. جاني رطري رطب هايل. Voilà. Voilà, suivez ma recette et vous allez voir, ça va être réussi. Voilà les amis. Sur ça, je vous dis bonne soirée. Et au revoir à la prochaine vidéo. Bye.